السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس۔ دوستوں میرے ساتھ شوکیس کی ٹیم موجود ہے اور آئیے سب سے پہلے انہی سے سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم شوکیس ٹیم۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام سر جی، آج تو آپ پورے دھولا لگ رہے ہیں جناب۔ یار سیزن ہے نا، دھولا نہ کرو، یہ کرسمس کا سیزن ہے، کرسمس کا سیزن وہ لال 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 لال، تو ذرا وہ سیٹنگ ماری ہے۔ آپ بھی اگر کوٹ کے بغیر ہوتے تو کوئی لال لال شیڈ ہم کر سکتے میں سر جی ابھی کوٹ کے نہیں، ابھی رہنے دو، ابھی بہت کچھ بدلنا پڑے گا تو رہنے دو۔ تو بابا جی، ہاں جی، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر آپ نے کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ نہیں میں دیکھ رہا تھا اپنے کیمرے میں، دیکھ رہا تھا کہ میں نظر سے ہی آ رہا ہوں۔ آپ صحیح آ رہے ہیں نظر، آپ ہمیشہ ہی آتے ہیں، آپ کی وہ پرسنالٹی ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں نا تو سب مان پڑ جاتے ہیں اور آپ چمک کے سامنے آتے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی۔ ویسے آپس کی گل ہے، کیمرے دے وچ ویکھ کے بندہ اپنے آپ نوں کیویں ویکھ سکدا اودے لینس دے وچ میں صحیح لگ رہا ہے؟ نہیں لینس میں نہیں ہے، لیکن کیمرے کا ایک فلپ ہوتا ہے جو آپ کی طرف ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ لو جی، بابا جی نے پچھلے پروگرام میں گلہ کیا ہے کہ جی میں بہت زیادہ بولا ہوں، ان کو بولنے کا موقع کم دیا گیا ہے۔ ہاں جی، تو ہم آج اس پہ جو ہے نا وہ کم سے کم بولیں گے اور بابا جی کو بولنے کا موقع زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا۔ بابا جی سوال تو کر سکتے ہوں کہ سوال بھی نہیں؟ نہ جو مرضی سر، پروگرام ہی آپ کا، جتنا مرضی آپ بولیں، کوئی اس میں کوئی نہیں، آپ کو میرا بولنا پسند نہیں ہے تو میں مطلب بلکہ طیب آپ بھی ان کے ساتھ ملے تھے۔ بالکل، بابا جی نے پورے سیگمنٹ کے ٹائمنگ نوٹ کی ہے، سیکنڈ تک نوٹ کیا۔ میں تو آج سارا دن حیران رہا ہوں کہ بابا جی نے کیتا کہ یہ اتنا پروگرام، اتنا کھپ کے پروگرام ہے، ٹائم نوٹ کر کے واقعی انہوں نے کیا۔ اور جو تقسیم کی نا تو میں نے دیکھا یہ کہ میں ان سے منٹ ہی زیادہ بولا ہوں، کیونکہ اگر فرض کریں کہ جی انہوں نے کہا جی پہلے سیگمنٹ میں آپ 6 منٹ بولے، ایک تو آف کورس میں شروع کی گریٹنگ کرتا ہوں، منٹ آپ وہ بھی نکال سکتے ہو ویسے گریس پیریڈ میں، لیکن پھر بھی جناب ہم آپ کا گلہ سارا آنکھوں پہ، اور ویسے بابا جی لوگ آپ کو پہلے ہی بڑا پسند کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ نے اکثریت بولتا ہے نا، اکثریت رائے ادھر ہو گئی کہ طیب بھی آپ سے مل گیا، تو پروگرام آپ کے حوالے۔ کیسی رہی آپ کی کرسمس کی یہ جو آدھی چھٹیاں؟ واہ جی واہ، بہت مزہ آیا۔ اس کرسمس کو میں نے صحیح طرح انجوائے کیا ہے۔ یہ کرسمس پہ بھی، اور باکسنگ ڈے نہیں تو باکسنگ کہتے ہیں، باکسنگ ڈے جب شروع میں کینیڈا آیا کر یار تھے، میں نے تو ہاں بھی نہیں کہنا کیونکہ میرا بولا گنا جاتا ہے، تو آپ کیری آن رہے اسٹوری میں آج۔ میں شروع کینیڈا آیا تو کینیڈا جب میں شروع آیا تو کہتے جی باکسنگ ڈے آ گیا، میں کہا یار تو باکسنگ کرنی پڑے گی، یعنی کہ کرسمس تو بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن جی کرسمس کا بہت مزہ آیا سر۔ اور میں اتنی جسارت کر سکتا ہوں کہ ہاتھ نیچے رکھ رہے ہیں لوگ آپ کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور کرسمس کیک بھی کھائے جی، اور کرسمس کی سروسز بھی اٹینڈ کی اپنے کرسچن بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت بھی کی۔ انہوں نے اپنے حساب سے عبادت کی، میں نے اپنے حساب سے کی، اور بڑا مزہ آیا جی، بڑا مزہ آیا۔ اور بولیں آپ کے پاس وہ ٹائم ہے صاحب، باقی تسی بول رہے ہو نا یار۔ نہیں اب بس ہو گئی نا۔ اب چلیں جی، میں چلتا ہوں آپ کی طرف۔ کیسی رہی آپ کی کرسمس کی چھٹیاں؟ ایکچول تھوڑا طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس وجہ سے میں کوئی اس انداز میں انجوائے تو نہیں کر سکا، لیکن نصیب دشمنا طبیعت ناساز تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں آپ کے سامنے بھی نہ بولوں؟ نہیں سر جی، آپ ضرور بولیں۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی دھولا کہہ دیا، تو اب اس سے بڑی بات اور کیا دھولا نہ بار بار کہو، میرا کوئی چانس نہیں ہے، آپ مجھے کرسمس کے لیے تیار سمجھو۔ کیری آن۔ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری فیملی بیک ہوم سے آ گئی ہے، تو پھر میں ان کو لے کے نیاگرا پہلی کرسمس تھی ان کے ساتھ؟ جی پہلی کرسمس، کیونکہ وہ پہلے آتے جاتے رہے ہیں، آئی نو دیٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ سمر کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ اس وقت صرف 1 ماہ کے لیے آئے تھے، 1-1.5 ماہ، اور واپس چلے گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہم دوستوں نے کچھ پروگرام بنایا اور نیاگرا فال چلے گئے تھے ہم۔ اچھا یہ دیکھیں جی، طبیعت ناساز تھی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا جی میں اس طرح سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس طرح سے کیوں نہیں انجوائے کیا؟ کیا آپ نے باہر جا کے کچھا پہن کے کوئی بھنگڑا ڈالنا تھا کہ جی کرسمس اس طرح سے نہیں انجوائے کر سکتے؟ نہیں، وہ جس طرح سے پہلے انجوائے کرتے تھے ویسے انجوائے نہیں کیا۔ اچھا، کہیں آپ اس طرح سے تو نہیں انجوائے کرتے تھے؟ نہیں اس طرح وہ تو کبھی بھی نہیں کیا، آپ کو پتا ہے۔ اچھا بابا جی، انہوں نے تو اس طرح نہیں، نیاگرا گئے آپ اتنی ٹھنڈ میں؟ نیاگرا میں گیا تھا، نیاگرا اس دن تو +8 تھا۔ +8 تھا۔ یہ آف کورس دوستو یہ بڑی عجیب سی کرسمس تھی، عام طور پہ لوگ وائٹ کرسمس ڈھونڈتے ہیں، پریفر کرتے، تو یہ وائٹ کرسمس کی بجائے تھوڑی رینی کرسمس تھی، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا؟ it was little bit rain، اور اس دن سے رین ہی ہو رہی ہے سر۔ یہ آج مطلب یہ سمجھ لیں کہ جی اب میرا خیال ہے کہ آج سننا یہ گیا ہے کہ آخری دن آگے سے تھوڑا سا کچھ موسم بہتر ہوگا، لیکن جیسے ہی رین جائے گی نا پلس میں سے مائنس میں بھی چلے جائیں گے، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ بابا جی آپ نے سنا بڑی موجیں مجھے کی ہیں؟
बड़ी जी मौजे की, बड़ी मौजे की, बड़ी केक खाए, पेस्ट्रियाँ खाई, बिस्कुट खाए, टॉफियाँ खाई, इनको पता है, इनको पता है। यही मैं कह रहा था कि इनको कुछ ज्यादा पता है। लो जी, हमारे साथ शौकत अली हैं। शौकत अली ने पिछले हमारे प्रोग्राम में भी एक पाकिस्तानी अवाम का किरदार किया था, जो कि बहुत सराहा गया। वी रियली अप्रिशिएट दैट। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स मोर इन आवर प्रोग्राम। लेकिन शौकत अली, आप वो मुझे वाकया सुनाओगे कि आप कोई माल शाल में फिर रहे थे, आपने मुझे कॉल की, वो कैसे हुआ? मैं सर मॉल में गया था, वहाँ बाबा जी बैठे हुए थे। नहीं, पूरा ड्रामा ड्रामा ये वहाँ तस्वीरें भी खिंचा रहे थे, हाँ। और साथ एक गल्ला भी रखा हुआ था, जो आ रहा था उसमें डाल रहे थे। दोस्तों, और ये असल में बात ना, ये शौकत बयान नहीं कर पा रहा, तो मुझे थोड़ी सी इसको मुजाहरा जी, के जी, जी। रंग भरना पड़ेगा इसमें। हुआ यूं कि मुझे अचानक शौकत की कॉल आई और बोला कि जी आप किधर हो? मैंने कहा यार मैं काम पे हूँ। नहीं, इधर आ जाओ। मैंने कहा शायद खुदा ना खासा किसी मुश्किल में फंस गया, ये कुछ ऐसा वैसा। मैं कि कौन से? इसने बताया जी फलां माल में हूँ। मैं जनाब दौड़ के उस माल पहुंचा। मैंने उसे बोला कि जी हाँ जी, शौकत को मिला। शौकत को मिला, मेरे साथ आए। हम गए तो जो रूप हमने देखा, बाबा जी हमें देख के छुप गए। हाँ, इन्होंने जैसे ही हमें देखा, क्योंकि इन्होंने तो रूप बदला हुआ था, पहले उन्होंने कहा शायद हम नहीं पहचानेंगे। तो फिर जनाब ये दरवाजे के पीछे से छुप गए। वी टुक अ पिक्चर राइट अवे, ठीक है। उसमें देखो मैरी क्रिसमस ये वो भी सारा लिखा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों, ये शौकत अली ने पकड़ा है, बड़ा पकड़ा कि बाबा जी वहां पे बैठ के तो हा करके बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा के पैसे बना रहे थे। और नीचे इन्होंने एक रीमैक्स का गल्ला भी रखा हुआ था। हाँ, तो नाल आवाज लाने दे जा सखिया अल्लाह दे नाम ते रब भली करेगा। बाबा जी कितनी की इनकम हो गई? $60 हो गए बस उन्होंने भी लेने सन ना बिचो। नहीं, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने आपको अलहदा दिए हों उधर सेंटा बैठाने के? मैं उधर जब इत्तेफाक की बात है कि जब आप लोग आए तो 3 घंटे मेरे थे, तो 1.5 घंटा गुजर तक $20 घंटे की दी। उन्होंने $60 दे के मुझे फारग कर दिया। हालांकि गले में तकरीबन कम से कम $250-300 थे। बाबा जी नुकसान में गया ना, इसका मतलब ये शौकत ने जो आपको पकड़ा है ये आप पे उल्टा पड़ गया है ना। बाबा जी अगली बारी तो ना इंज ही करना, उन्होंने कहना कि जो गल्ला होएगा ना मैं वही ललागा, तुसी ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। मैं यही कहना है कि भाई जो हथे आएगा ना पेगा ना वो मेरा। हाँ, बाबा जी तो कॉस्ट्यूम जो है वो आपने बाय कर लिया कि उन्होंने प्रोवाइड किया? उन्होंने प्रोवाइड किया। उन्होंने प्रोवाइड किया था। इसीलिए जो है ना वो बड़ा मतलब, क्योंकि आमतौर पे जो सेंटा होता है ना उसका पेट बड़ा सारा होता है, वो यूं करके बैठता है। तो ये वाला सेंटा यूं करके बैठा हुआ था, क्योंकि इसकी कमर पे शायद ज्यादा वजन कमर पे ज्यादा, लेकिन वो पेट पे कहते थे तकिया करके तो पेट बड़ा कर देते। मैं कहती यार ओरिजिनल दिखाओ ना। देखे ना, ये आम सेंटा है वैसे बाबा जी माशाल्लाह। ये देखे ना इसका पेट कितना बड़ा है। अब ये पेट के सर पे सेंटा है। हाँ, लेकिन देखिए शक्ल कितनी मिलती है। और अब फौरन जी हमारा सेंटा दिखाएं। और ये हमारा सेंटा वैसे माशाल्लाह सजे थे आप बाबा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा सेंटा किसी से कम नहीं है। ये पाकिस्तानी सेंटा है जिसको लगाना चाहिए फेंटा है, क्योंकि इसने सिर्फ $60 के लिए इतनी लंबी दिहाड़ी लगाई है और बना कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और ये सेंटा बाबा जी वैसे आपको चाहिए था कि कुछ गिफ्ट शिफ्ट हम तीनों के लिए तो लाते, कम से कम तलहा भट्टी साहब के लिए लेके आते। देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं, आप ये सारी चीजें वो इकट्ठी करते हैं। नहीं, मुझे चॉकलेटें दी थी उन्होंने, तो आपने हमें क्यों नहीं दी? वो मैं दे देता हूँ, गाड़ी में पड़ी है। लो जी खवातीन हज़रात, हमें चॉकलेट्स मिलेंगे। बड़ी बड़ी चॉकलेट, इतने बड़े बड़े डब्बे, इतने बड़े बड़े डब्बे, 5-6 डब्बे दिए। मतलब जो उनके पास वो एक और भी होती है जी, क्या उसको कहते हैं, वो स्टिक्स ही होती है ना, कैंडी कैन कहते हैं। कैंडी कैन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि वी हैव द बेस्ट प्रोड्यूसर बिल्कुल इन बेसिकली होल वर्ल्ड। मैं तो कह दूंगा, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां वही सुधारते हैं, और कई हमारी छोटी छोटी गलतियां और बदतमीजी जाने भी देते हैं। बाबा जी को आगे मतलब इसी कैंडी की शायद ना भी हो, लेकिन कैन की जरूरत पड़नी है। कैंडी कैन। मैं इत्तेफाक से वो गया तो मेरे जो है ना भांजा जो है वो बड़ी कसरत से वो खा रहा था। अच्छा। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, लाइक यू नो इतनी ज्यादा ये खा रहे हो? कहता है मामू डोंट स्टॉप मी, इट्स अ सीजन ऑफ दिस थिंग। मैं कहा तो उसका भी सीजन होता है। हाँ। देखिए जी हर त्योहार जो है ना वो बड़ा मुख्तलिफ है और उसे मनाना चाहिए। और जिस तरह गोरे हमारे त्योहार का, ईद का अगर एहतराम करते हैं, हमें भी उनके हर त्योहार का एहतराम करना चाहिए। बाबा जी बल्कि आपकी एक वो पिक्चर बड़ी वायरल हुई है जिसमें आप शरीफ साहबी के साथ
चर्च गए थे, बैठा हुआ था, 2 बैठे हुए थे, एक तरफ वो, एक और आप वो पीछे, तो इट वाज अ वंडरफुल पिक्चर। वंडरफुल। अच्छा अब आप बोले, मैंने तो बोलना नहीं मैंने है। यहाँ पे एक बात कहनी है, हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो 25 दिसंबर वाले दिन चर्च में गए और उन्होंने दिन उनके साथ का गुजारा। इजहार किया, तो बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया लोगों ने बाद में कि जी ये चर्च में जा रहा है, उन क्रिसमस मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो जो है ना हमारे इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो मेरा एक सवाल था उन दोस्तों में बैठ के, जब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा किस रमजान शरीफ के दिनों में हमारी मसाजिद में जाते हैं और तो इफ्तारियों में हिस्सा लेते हैं, इफ्तारी में हिस्सा लेते हैं, तो आप लोग उस वक्त बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आर्मी चीफ अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास चला गया चल के, तो आप लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने उस महफिल में उन लोगों का। बाबा जी आप क्या कहते हैं? चीमा साहब, मैं लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, लोग असल में हम अपनी तारीख को वापस नहीं देते। छोटा सा एक किताब कि जब पाकिस्तान बना तो पंजाब असेंबली का 2 हिस्सों में डिवाइड होगी कि पाकिस्तान में शामिल होना है या इंडिया में शामिल होना। ये पंजाब असेंबली में वोटिंग हुई, अच्छा, क्रिश्चियन स्पीकर था, दोनों तरफ के वोट बराबर हो गए, यानी 30 वोट उधर चले गए, 30 उधर चले गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उस क्रिश्चियन स्पीकर ने पाकिस्तान की फेवर में वोट दे के तो मगरबी पंजाब को पाकिस्तान में शामिल कराया। ब्यूटीफुल। हम तारीख भूल जाते हैं, हम कहते हैं जी ईसाइयों का त्यौहार क्यों मना रहे हो, फलाना क्यों मना रहे हो। हमारे रसूल करीम की रसालत की सबसे पहले गवाही एक क्रिश्चियन, दूसरे मजहबों की इज्जत करो ताकि वो आपके मजहब की इज्जत करें। दोस्तों आपको हम ये टीम शो के तलहा भट्टी साहब, अरशद भट्टी साहब, मैं और ये पूरा टोरंटो 360 जो है ना, वो बेसिकली आज जावेद सरफराज को जो है ना वो इसकी मुबारकबाद देते हैं क्योंकि 25 ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज अमंग अस एंड वी आर प्राउड टू हैव हिम। ऑनेस्टली अगर आप इंसान बन के इंसानियत की तरफ से सोचे ना, रिलीजन इज समथिंग बिटवीन दैट गाय और दैट अल्लाह, वी डोंट केयर अबाउट इट। जी जी, इंसान कौन कितना अच्छा है आपके गिर्द है। और वैसे भी आप ऐसी बातें करेंगे ना तो शायद आपके गिर्द कोई बंदा इससे थोड़ा सा भी हर्ट हो जाए, तो हर्ट नहीं होना चाहिए। और आप फर्ज करो ना, एक फिर आप कहेंगे कि मैं ज्यादा बोलता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? बोले आप बोले। मैं शर्मिंदा हूं अपने आबाओ अजदाद की इस गफलत पे कि उन्होंने पाकिस्तान में शायद क्रिश्चियंस के साथ उतना जस्टिफाई नहीं किया। बहुत बुरा सलूक किया सर, बहुत बुरा। मैं इसलिए किसी को नहीं कहता, मैं खुद पे अपनी फैमिली के लेके जाता हूं। अब देखें वो बिहेवियर अगर आपके साथ यहां पर कोई करे, यू आर लिविंग इन अ क्रिश्चियन कंट्री, ठीक है ना, ये चले ये तो बहुत अच्छे हैं कि ये कहते हैं जी मल्टी कल्चरिज्म है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सबको इज्जत दो। अगर कोई टेंपल में जा रहा है, कोई जहां मर्जी जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको एहतराम करना है उनके मजहब का ताकि वो लोग आपके मजहब का एहतराम करें। अगर खुदा ना खास्ता आपके मजहब को बुरा कहा जाए तो आप जानते हो ना फिर आप क्या कुछ सोचते हो। सबसे पहले तो तजलील बर्दाश्त होती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस वक्त तो बुतों की पूजा की जाती थी ना, कि इनके बुतों को बुरा ना कहो, क्योंकि जब तुम इनके खुदा को बुरा कहोगे तो ये तुम्हारे खुदा को बुरा कहे। आप देखें ना, बिल्कुल बहुत 100% खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई हो जाती है ना तो गाली गलौज पे आ जाता है, तो पहले को गाली देगा तो दूसरा देता है। जी बिल्कुल, कई दफा 2, 4, 5 दफा बर्दाश्त करके फिर गाली देता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। ये त्यौहार हैं, इन्हें मनाना चाहिए। हाँ, अपने अपने तरीके से अपने त्यौहार जरूर मनाएं और उनके मनाते हुए त्यौहारों की इज्जत करें। आप ये देखें ना कि वो आपको, मैंने ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं कि जब ईद की नमाज वंस लोरी मस्जिद है, वहां पे मैं लेट हो रहा था तो उसने कहा था कि इफ यू आर रनिंग लेट लेट मी पार्क योर कार, यू कैन गो। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इज्जत करें यार, इज्जत हर कोई मांगता है। और इधर से प्रोड्यूसर साहब एक और चीज मांग रहे हैं, वक्फा। वो कह रहे हैं ब्रेक पे चले जाओ, ब्रेक के बाद फौरन से मिलते हैं दोबारा से।
जिंदगी में जो भी चुना वो है बहुत ही खास, जिसने बांधे रखा है माजी के दिलकश लम्हों को, रिश्तों के पायदार धागे, बचपन की लामहदूद खुशियों का एहसास, मोहब्बत से जुड़ी रस्मों को बांधे। Bonanza Satrangi now opening in the Ridgeway Plaza at 3960 Eglinton Avenue West, Mississauga, Canada on December 22nd. Enjoy flat 20% off our entire stock during the opening week. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Located midway between Kingston and Belleville, Springside Meadows is a community with towns, semi and single-family homes that features parks and passive open space. Springside Meadows will feature exciting new home designs with smart home feature upgrades standard in all models. Walking distance to Springside Park, the Napanee Waterfall, Riverside Trail, shops and restaurants, picture life in Springside Meadows. This is home. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. वेलकम बैक टू शोकेस जी। हमारी बहुत ही मज़े की आज पॉजिटिव बहस होती रही और माशाल्लाह मैं बड़ा इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि बाबा जी, तैयब और इवन के शौकत, अभी उसको आए हुए चंद महीने हुए हैं, लेकिन ही इज़ वेरी पॉजिटिव इज दैट कि जी दूसरे मजहबों की इज्जत करें। तो हमारी आपसे भी दरख्वास्त है, टीम शोकेस पूरी दरख्वास्त करती है, बराए मेहरबानी इज्जत की नज़र से देखें ताकि आप भी इज्जत की नज़र से देखे जाएँ। तो यार ये एक ट्रेडिशन होता है, एक ट्रेडिशन तो टूट गया कि हमें वाइट क्रिसमस नहीं मिली, हमें क्रिसमस बर्फ वाली चलो ना भी और ठंडी वाली भी नहीं मिली, ठंडी वाली भी नहीं मिली। क्लास 8 में क्रिसमस थी लेकिन क्रिसमस तो थी थोड़ी बारिश वाली। तो एक ट्रेडिशन तो ये टूट गया जी जी। अब दूसरा ट्रेडिशन जो है ना वो देखा आपने, वो जो घरों को सजाना, वाह, ठीक है यार, लोग कितनी शिद्दत से ये त्यौहार मनाते हैं। और फिर there was a house in a 10th line in a Mississauga somewhere. Oh, very good. People were gathered there to see the decorations. आप कहीं गए हैं बाबा जी? जी मैं गया था। कहाँ पे? ये 10th लाइन वाला घर एक इनमें से है, मुझे अब याद नहीं कौन सा है, तो उसको मैं भी उसको भी देखने गया था और वैसे भी मुख्तलिफ इलाकों में फिरा और मैंने काफ़ी घर देखे सर। और मेरे अपने हमसाए, मेरा जो हमसाया था उसने भी पूरा डेकोरेशन किया, हालांकि छोटा सा टाउन हाउस है लेकिन he spent quite money, वो $2,000-4,000 खर्च किए उसने। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बाबा जी मैंने एक और भी सुना है कि जी आपने 2 दिन घर में, 3 दिन 4 दिन बल्कि हफ्ता ही पूरा बत्ती नहीं जलाई कि जी वहां से लाइट आ रही है, ऐसा क्या चक्कर था? तो उधर बिजली का बिल बचाना होता है, बहुत लाइटें बड़ी लगी थी, खिड़कियों से लाइटें आ रही, तो मैंने कहा कि पहले तो वो दरख्त, मेरे दरख्त पे भी उन्होंने अपनी कलर्ड लाइटें फेंकी और पहले तो वो बेचारे डरते रहे, ठीक है ना। पहले एक लाइट लगाई, फिर मैं गया उनको, मैंने बेल दी, मैंने कहा मेरे घर पे कहती है सॉरी, मुझे वो समझी कि शायद मैं गिला करेंगे, मैं कहती सॉरी, मैंने कहा बात सुन, एक लाइट मेरे घर पे लगाई है, अपने दरख्त पे तूने 10 लाइटें लगाई है, व्हाई नॉट 10 लाइट्स ऑन माय हाउस। तो वो बड़ी बेचारी खुश हुई, वो बूढ़ी औरत थी, तो उसने कहा कि
I have the lights, but I was scared. मैंने कहा what if I'm a Muslim, there is nothing scared to me. Yeah. Why you are scared? तो कहती मेरा ख्याल था कि तुम प्राइवेसी में मना ना करो। तो सर जी उसने मेरे घर के बाहर भी लाइटें लगाई और घर सारा चकाचौंध हो गया। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਐਡਾ ਫਿਰ ਬੜਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨੇ। हाँ, बाबा जी तुम पाकिस्तान तो ना डरो, लेकिन एक और बड़ी यार तो ये अजीब सी बात भी है। मुझे किसी बंदे ने इनके हमसाए में और भी ज़ाहिर दोस्त है बाबा वाले रहते हैं, उन्होंने एक बड़े मजे की बात बताई। उन्होंने कहा जी बाबा जी शाम को अपनी किताब लेके, वो एक जो है वुमेन इन पावरमेंट पे जो आपने लिखी हुई है, वो बैठ के ना उन्हीं बत्तियों को नीचे पढ़ते रहते थे। घर में वो कभी पढ़ी नहीं है, शाम को लेके किताब, क्योंकि प्लस में टेम्परेचर था, तो वहां पे जनाब है बुक्कल शुक्ल मार के बाबा जी का, आपको पता है वो है ना एक शॉल नुमा वाला भी, उधर बैठ के पढ़ते रहे हैं। You were gonna say something. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਈਦ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਲਾ ठीक है जी, मैं बिल्कुल वापस ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ और आई विश आई कुड हैव, मतलब दोस्त मतलब नहीं समहाउ ला सका, आई लेफ्ट माय अदर फोन एट होम। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ हाय 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 वाह ਜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। क्या बात है सर, क्या बात। तो दोस्तों क्रिसमस की बात तो हो गई, 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है जी जी लेकिन 25 ही दिसंबर को मैं ये कहूँगा कि हमारी कौम का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा लीडर मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन भी है, जी बिल्कुल तो उसको भी बड़े ज़ोरों शोर से मनाना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसको मनाने का जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट तरीका है ना, एटलीस्ट एक दफ़ा फातिहा खानी कर दो यार। लेकिन इन अजीम लीडर्स को याद जरूर रखना चाहिए। क्या बात। तो हम बेसिकली कायदे आज़म तुझे सलाम, इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर आज़ाद पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की देन है जी और उनके साथ उस वक्त की टीम की देन है, क्योंकि नथिंग इज पॉसिबल बाय वन पर्सन ऑफ कोर्स। तो वो एक यूं ही चलती है कि एक जर्रा कहीं से उठता है और वो कहते हैं ना एक कतरे से शुरू होकर फिर एक समंदर बनता है और समंदर तूफान बर्पा कर दिया करते हैं। जी माशाल्लाह। आप बोलें कुछ, फिर आप कहते हैं मैं बोल जाता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बड़े स्मार्ट एक आइडियल पर्सनैलिटी थी, है ना? क्या आइडियल पर्सनालिटी थी और बड़े ओपन माइंडेड और बड़े उनका हर चीज़ पे बड़ा नॉलेज जो था वो बड़े वेरी ओपन माइंडेड, नॉन कंट्रोवर्शियल भी था। और पाकिस्तान के बारे में भी जो बनाते वक्त भी उन्होंने जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल के खाके कहते उसमें भी उन्होंने एक सेकुलर पिक्चर कनाडा की तरह जो थे, समझ ले मिसाल दे रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा था कि हर मज़हब को आज़ादी होगी, हर मज़हब की इबादत गाहें खुली होंगी। और ही वॉज क्वाइट ओपन पर्सन और ही डिड क्वाइट ए गुड जॉब सर। आप ये देखें वो कितने अजीम लीडर थे कि उन्हें पता था कि मैं बीमार हूँ और डॉक्टर कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप रेस्ट कर ले। वो कहते हैं अगर मैं आज रेस्ट कर लूँगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान की बुनियाद ना बन पाए। और उन्होंने मेहनत और लगन नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला का उन पर एक ख़ास करम था कि देखें इंग्लिस्तान में पढ़ने वाला बंदा, इतना खूबसूरत नौजवान। अच्छा वैसे एवं ही जनरल सी बात कर रहा हूँ, गैर सियासी थी, कि ये जो बाहर से आते हैं ना लोग, आमतौर पे होते हैं जलील ही हैं, कई जेलों में पड़े रहते हैं, कहीं कहाँ पे होते हैं, लेकिन वो एवं ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, उनकी कुर्बानी है जिनकी वजह से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। और इसी तरह से जनाब एक और ही बहुत ही अजीम लीडर, उनका नाम लेते हुए मैं घबराता हूँ, फ़ख्र के साथ पेश किया जाता है आपको हमारे आज के चौथी दफ़ा उम्मीदवार बाय वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ज़रा प्लीज़, उनका भी जन्मदिन 25 को था। उनका तो वो वाक़या भी बड़ा मशहूर हुआ है जी, क्योंकि गुजरांवाला से केक चोरी हो गया ना कुछ, तो उन्होंने जो उनके अपने ही बंदे हैं वो अपनों पे पर्चा करवा दिया। वो होता नहीं जी, वहां पे जी हजूरी बहुत ज्यादा है, तो जैसे मलिक साहब ने केक ऑर्डर किया हुआ था, तैयब जो है वो चला गया। मैं एहतजाज करता हूँ इस बात पे। अच्छा जी, हाँ जी, करें। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बर्थडे है ना,
वो अप्रैल में आती थी। 1997 में इन्होंने 1 अप्रैल को नहीं, अप्रैल की कोई डेट थी। अच्छा। इन्होंने 1997 में जो है ना, इन्होंने देखा कि यार मेरी बर्थडे तो बनाता ही कोई नहीं है ऐसा अपना, नहीं 1 अप्रैल को तो फिर तो मनाई जा सकती है। वो अखबार में बकायदा इश्तिहार दिया गया था कि मेरी बर्थ डेट जो है ना वो गलत लिखी गई है, वो 25 दिसंबर की गई, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मैट्रिक की सनद ऐसी होती है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर मियाँ साहब की डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो उनकी मैट्रिक की सनद पे आज भी वही लिखी होगी। मुझे पता है इतने अकलमंद नहीं कि आपने तो चेंज कराई है, लेकिन वैसे उनको मैट्रिक की सनद की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं उसमें किसी भी सनद की जरूरत नहीं है। बस वो यही करते हैं, जो भी करते हैं कहते हैं कर रहा हूं ताकि सनद रहे। तो लेकिन जी हम फिर भी उनकी झूठी है सच्ची है, ये जो भी है, दिन तो उन्होंने बताया। कहते हैं कि मेरी आप फर्ज करें कि जी बाबा जी शादी के काबिल ना भी हों, लेकिन कह दें कि जी मैं शादी कर रहा हूं, तो हमने तो मुबारकबाद देनी है। तो हम जनाब जी उनको भी 25 दिसंबर पे जो है उनके जन्मदिन पे जो मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नहीं हट्टे कट्टे नहीं होते। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, मतलब सेहत अल्लाह सबको दे, ठीक है ना, सेहत अल्लाह सबको दे। और वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं छेड़ो। अब आगे बढ़ते हैं। 25 गई, 26 आई, 26 के बाद 27 आई। 27 यौम तहसीस है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है। और इस पे मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी ज्यादा बोलता हूँ और मुझे प्रोग्राम के शुरू में काट दिया गया है, मेरे वो जैसे मीटिंग मिनट्स होते हैं ना, मेरे टॉकिंग मिनट्स लिखे जाते हैं। हाँ जी। और मैं बाबा जी को माइक देता हूँ जी, आप ये 27 दिसंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीमा साहब, बात ये है कि ये जो बेनज़ीर की शहादत है एक बड़ा जज्बाती मसला मेरे लिए। बुज़ुर्गवार अली भुट्टो ने अपनी सारी औलाद में से इनको अपना जानशीन बनाया, बेटों को नहीं बनाया, और इन्होंने साबित भी किया कि उनकी जानशीन। इनको कहा भी गया कि आप पाकिस्तान ना जाए। मौजूदा वक्त का जो सदर था मुशर्रफ, उसने भी कहा अमेरिकन से लीड एयरपोर्ट पे आई कि ना जाए। लेकिन ये है कि बीबी के दिल में था कि जी मैंने पाकिस्तान जाके अपने लोगों की खिदमत करनी। तो नॉन कंट्रोवर्शियल हर तबके ने, जब ये शहीद हुई, हर तबके ने इनको शहीद ही कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि जी नहीं हम भी शहीद कहते हैं। वैसे भी इस तरह की मौत जो है ना अपनी अवाम के लिए, शी वाज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बल्कि मैं यूं करता हूं दोस्तों, आपकी नजर पेश करता जाता हूं एक छोटी सी चीज कि यौम तहसीस उनका यहाँ पे भी चौधरी जुवेद गुज्जर साहब के डेरे पे बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया। वी बेसिकली मैं ज़ाती वजूहात की वजह से जा नहीं सका, बिकॉज मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स हम इस गम में हमेशा जाते हैं। और हमारा ये दिल से ये आवाज़ है कि खुदा मतलब जो है शहादत दे, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आप इंतकामी सियासत के मुर्तकब ना ही हों तो अच्छा है। और वैसे मतलब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। दैट वाज अ सैड डे फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, फॉर एवरीबॉडी। आप मेरा ख्याल है कि चले वो तो बहुत एक बड़ा लेवल था, लेकिन जो आजकल भी पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये रात सही चल रहे हैं? वो मतलब ये जो इसको पकड़ो इसको जकड़ो, नुमाइंदा गया, तईद कनिंदा गया, फलां कनिंदा गया, मतलब जाके अपने पेपर चेक करवाने जो वो भी गया। और मैं मौलाना का बयान परसों सुन रहा था, साथ में शहबाज शरीफ साहब मोहतरम, जिनकी 25 नहीं 26 27 28 को कहीं बर्थडे आएगी, उन्होंने तो नहीं चेंज की, नहीं उन्होंने, अच्छा उनका सुन रहा था। अब एक हल्के में अजीब सी मतलब वो एक फैसला आया कि जी वहां से बल्ले का निशान वापस दे दो। पता नहीं रहता है कि नहीं, अभी पता ही नहीं है, ऑनेस्टली टू बीइंग ऑनेस्ट, वो भी पता ही नहीं है रहता है कि नहीं रहता, ठीक है जी। लेवल प्ले फील्ड जी, अब वो फिर से लाडल आप में शुरू हो गया है। अच्छा मेरा ख्याल है कि ये ना जज इसकी तरफ चल पड़े तो इनके लिए बुरे, इसकी तरफ चल पड़े तो इनके लिए बुरे, तो ये दोबारा से वो शुरू हो गया जी लेवल प्ले फील्ड ही। हालांकि मैं आपको बिल्कुल मिसाल देता हूँ, बावलपुर की तरफ जाके सीपीओ की तरफ सारे एमएनए के कैंडिडेट जो हैं वो गए हैं। वहां पर उन्होंने बाकायदा
جو ہے جا کے ان کے پیپر خود جمع کروائے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہیں پہ کھانا شانا کھلا کے. تو خود ایک طرف یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، دوسری طرف وہ ہے. میرا زیادہ تعلق آپ کو پتا فیصل آباد سے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ بڑے اچھے طرح سے بتا سکتا ہوں. میرے کنے بڑے کزن اندر نے، ٹھیک ہے، نمائندہ کنندہ، ترید کنندہ، فلانا کنندہ، وہ سارے کنندے ہوئے نے. تو آپ کا کیا خیال ہے سب صحیح چل رہا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا نا. چیمہ صاحب میری بات سنیں. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ منورنگ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب تحریک انصاف جو گلا کرتی ہے جی، تحریک انصاف کہ جی ہمیں لیول فیلڈنگ نہیں مل رہی، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی، ابھی کل شباز شریف صاحب نے بھی کہا نہیں مل رہی. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ امیدوار جو کاغذ جمع کرائے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی بتا دیتا ہوں، 10,034. 24 نہیں میں صرف تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. میں 2434. ہاں جی. اور دوسرے نمبر پہ 2,100. 2100. اس کی ریزن بھی ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں سب سے زیادہ کاغذات جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں. جسٹیفائی نہ کریں. نہیں جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 24,000 درخواستیں جمع ہو گئی. جب آپ مجھے اس پہ مطلب اس میں کیا کیوں ہے، ایک ایک سیٹ پہ 20 لوگوں نے کروائے ہیں. اس کی وجہ ہی نہیں ہے کہ جی کس نے کلیئر ہونا ہے کس نے نہیں ہونا ہے، یہ وہ ان کے وہ 20,000 بھی بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں. اس سسٹم پہ اعتبار کریں نا، کلیئر ہونے. اگر نہیں کلیئر ہوں گے تو سامنے آ جائے گی بات. لیکن ایک پارٹی کہتی ہے مجھے لیول فیلڈنگ نہیں ملی، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ اس کے ہیں. دوسری پارٹی کہتی ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ڈونٹ بی وہ نہیں میں ایک بات ریجیکٹ کے لیے بڑی اچھی طرح سے جانتے. میرا ان کو موقع دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم دوبارہ 90s کی 80s میں چلے گئے، 80s 90s میں دوبارہ چلے گئے، 88 کے بعد جو، کیونکہ اس سے پہلے تو ماشاءاللہ ویسے ہی ماشاءاللہ تھا نا، وہ تو کوڑے بڑے پہنتے سی. لیکن وہ یہ بھی وہی حال ہے. آج پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا. آج ہر بندے کے ہاتھ میں ایک فون، ایک کیمرہ ہے. وہ اب جیسے شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا، وہ صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، پہلے آپ بتائیں کیوں ہو رہا ہے. میڈیا پر بات یہ ہے سر جی، سب سے اہم چیز جو ہے یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر متفق ہونا پڑے گا، چاہے وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، کوئی بھی پارٹی ہے. آپ کی باری. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. دیکھیں بات یہ بدقسمتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں، لیکن کوئی بھی اپنی باری میں کام نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کام کرتا. میری بات سنیں، مجھے بولنے تو دینا، میری گزارش سن لیں. کوئی بھی کام نہیں کرتا. عمران خان کی حکومت میں پکڑ دکڑ میں جیل میں ڈال دوں، کمبل نہیں دوں گا، سب کرتے ہیں. یہ پچھلے 40 سال سب ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب جن کی قریشی صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، قریشی صاحب کے جب ڈاکٹر فریال تالپور جو زرداری کی بہن ہے، ان کو پولیس نے اٹھا کے، عام پولیس نے چاند رات کو نہیں، میری بات سن لیں، اب میری بات ختم ہونے، اٹھا کے تو ویگن میں ڈالا، دھکے دیے اور تھپڑ مارے. یہی شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جناب یہ تو آزاد اداروں کی کارروائی ہے، ہم تو، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے، آپ اپنے ڈیفنس پہ لگ گئے ہیں. یہ ڈیفنس غلط ہے. میری بات سنیں، میں عرض کرتا ہوں، نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو کہیں تو بولیں، آپ کہیں تو اس چیز کو سٹاپ کرنے کا بولیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے کل کو پھر آپ کے ساتھ ہوگا. تو بلاول نے یہی تو کہا کہ کیا بلاول نے کہا؟ اس نے کہا کہ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں جو قریشی صاحب کے ساتھ ہوگا. لیکن ساتھ اگلا جملہ ان کا یہ تھا بلاول صاحب کا کہ لیکن 9 مئی کا واقعہ کرنے والوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں بھی نہیں ہوں. جو فوج میں، جو پاکستانی فوج میں، اچھا چلیں، یہ آپ کی عدالت کو مانتے ہیں نا آپ، جس کے فرض کرو انہوں نے کہا جی کہ یہ دوبارہ سے ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اصل میں یہ چیز ختم ہونی چاہیے. کہیں کسی نہ کسی کو آواز اٹھانی چاہیے. جی بالکل. آپ کو میں کیا بتاتا ہوں، غلط ہو رہا ہے یہ، آپ کرو میں کروں، غلط ہے. وہ کہتے ہیں نا 2 wrongs does not make a 1 right. بالکل سیدھی سی بات ہے یار. اس کا ایک چھوٹا سا مثال یہ ہمارے سیاستدان قائم نہیں کر سکتے. میں اگر ہوتا نا، میں تو وہی ایک فلم نہیں تھی امیتابھ بچن والی کہ جا کے میں بھی الیکٹ ہو کے جاتا سٹین گن لے کے، باقی آپ سمجھ ہی گئے. ٹھک ٹھک سری پائی دی پلیٹاں وہ پئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حال ایسا ہو گیا، کیونکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں،
जब आप कहते हो ना कि जी आपने इसको क्यों पकड़ा, वो आपने उसको नहीं पकड़ा था, उसको क्यों? तो ये जब ब्लेम गेम चलती रहेगी ना तो it will never stop. ठीक है। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये जो 4 पार्टियां हैं ना, आप वाला नुक्ता मैं मानता हूं, इनको एक जगह पे ना यकजा होना पड़ेगा। हाँ जी। और वो यकजहती क्या होगी कि आप मुझे ऑफर करो ना कि हम बाबे को उतार देते हैं, तो मैं आपको ले आता हूं। आई शुड से नो ब्रो। इसको ऑफर हो ना, नो ब्रो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये अगर ऐसा हो गया ना तो कौम पे ये जो अजाब बन के मीठे गुड़ की मक्खी पे बैठे हुए हैं ना, वो शायद ठीक हो जाए। सर जी उसकी मिसाल आप देखें कि जब 2014 में धरने हो रहे थे तो जरदारी साहब ने इस बात पे पहरा दिया था, अगर वो बंदा चाहता ना तो 1 मिनट के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट उस दिन खत्म हो जाती। जब उन्होंने कहा था कि मियां साहब साढ़े को आ जाओ असेंबली जरदारी इजलास साहब बुला के लो। ना मैं बहुत सारी चीजों के हक में हूं, और वो हक में इसलिए हूं कि वो बहुत सारे फैसले जो है ना ऐसे कर जाते हैं कि उनका स्टैंड नजर आता है। लेकिन अभी भी आप, लेकिन ये रिसेंटली जो उन्होंने किया है, अगर फर्ज करो पीटीएम, अगर पीपल्स पार्टी ना मिलती तो आपके वो 20 भी बंदे किसी काम नहीं आते थे जो साइड पे हो गए हैं, ठीक है। फिर वो, लेकिन मैं उसमें भी समझता हूं ये सियासत खेली गई है। असल में बेसिकली उन्होंने इनको नहाए तो 17 महीने में ऊंचा उड़ाना था, वो उड़ा लिया, अब वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगेन ना उनके लिए फील्ड बनाना, उनके लिए फील्ड बनाना, उनके लिए फील्ड वाह जी वाह। और अभी वो कह रहे हैं कि जी होगा नहीं। लेकिन बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमेशा जो भी कहते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आगे फिर से बात होती है। सो ख़वातीन व हज़रात, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक विल सी यू गाइस अगेन। A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate? Whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. जिस शो ने अपनी अछूती रिवायात और हिस्से तंजो मिजाज से बरसों आपकी मेजबानी की और दिल जीते, आज उसी शो ने कनाडा में आपको रिवायती खुलूस, खालिसपन और लज्जत चखाने का इंतजाम किया है। सो बी आवर गेस्ट एट ओपन माइक कैफे कनाडा।
वेलकम बैक टू शोकेस जी। मुझे नहीं पता इस प्रोग्राम में कौन कितना बोला, लेकिन मैं बोलने के लिए माइक दे रहा हूँ जनाब मोहतरम इरफान मलिक बाबा जी को। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़े शुक्रिया चीमा साहब। एक छोटी सी वजाहत प्रोग्राम के हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ। बता दें पिछले प्रोग्राम के हवाले में हमने कुछ पॉलिटिकल बहस की थी और उसमें तमाम सूबे ज़ेरे गौर आए थे। तो कुछ लोगों ने ये इम्प्रेशन लिया कि शायद हम पंजाबियों के ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और मैं उसकी तरह वजाहत करना चाहता हूँ। बात यह है कि कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो पंजाबियों के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। इसी तरह चूँकि पंजाब बड़ा भाई है और बड़े भाई के कुछ अपने फ़राइज़ होते हैं। पंजाब जब नहीं बोलता ना तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। जिस तरह आप ये देखें कि बलोची ख़वातीन बेचारी माएँ बहनें कहाँ से चल के इस्लामाबाद आईं और पंजाब में उनके साथ जो सलूक किया गया उस पर दुख हुआ। हमने पंजाबियों ने नहीं किया, किसने किया? पुलिस ने किया, कोई पुलिस थी। लेकिन वहाँ ये इम्प्रेशन ये गया कि पंजाब में हमारी माएँ बहनें गई थी और उनको मारा पीटा गया। तो पंजाबियों पे इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, तो उस एलिगेशन को क्लियर करने के लिए हम एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं कि बलोची भी उतने मुहिब वतन है जितना पंजाबी है, सिंधी भी है, बल्तिस्तानी भी है, गिलगिती भी है, पठान भी हैं, सब हैं। तो पंजाब को बड़े भाई के तौर पे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि ये ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप लेंगे। ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत खूब जी। असल में आप जानते हैं ऑफ कोर्स बड़ा भाई होता है, तो अगर छोटे से कहीं लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादती कहीं हो रही हो तो बिल्कुल बाबा जी बोलना चाहिए, उनके हक में बोलना चाहिए। और मैं पाकिस्तान के मीडिया से एंड ऑफ द डे बड़ा खुश हूँ कि कुछ लोगों ने अब अप्रोच करना शुरू किया है वहाँ पे। उसमें इमरान रियाज भी गए हैं और वो हमारे और बड़े एंकर हैं हामिद मीर साहब ने ये पहले कदम लिया। हामिद मीर साहब गए और देख के मज़ा आया, देख के खुशी हुई। ठीक है ना, बेसिकली होता ही है कि जी आप वेलकम करते हैं उनको कि जी हम आपके साथ खड़े हैं और ये हौसला बढ़ता है। जैसे फर्ज करें कि अगर मैं कहीं नई जगह पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ लोगों का राहें तो हर बंदे ने अपनी चुननी होती है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई बंदा आपका हो ना तो आपको एहसास होता है कि जी आई एम नॉट अलोन हियर। सो दैट्स व्हाई बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, एक कौम, एक शय पाकिस्तान की हमारी है। वी लव पाकिस्तान ऑल। अब हमें चलना है तो थोड़ा सा शौकत से पूछते हैं। शौकत, हाँ जी, कैसा जा रहा है कनाडा का तजर्बा? आप कनाडा आए हुए हो, कैसा फील हो रहा है? पहली ठंड है ना आपकी? हाँ जी सर। तो ठंड लग तो नहीं रही? नहीं अभी तो नहीं लगी। अच्छा, आगे इंतजाम है कि कोशिश करेंगे कि बच जाए। कैसे बचोगे ठंड से? कमरे में अपनी जैकेटें और मफलर डालकर बाबे को उस दिन देखा, बाबे ने पूरा अपने आप को कसा हुआ था इसलिए। अच्छा, ऐसे ही कोई नहीं, लेकिन तो जो जैकेट जोकड़ी है वो पहन के कमरे में बैठे रहते हो? घर में तो बड़ी हीट चलाई होती है यार, मैंने ऐसा तो ना बोलो। हीट चलती है लेकिन फिर भी बाहर आने के लिए जैकेट तो पाकर आना पड़ेगा ना। अच्छा, बाहर आने के लिए आप जैकेट जनाब, बड़ी क्लास की जैकेट। वो क्या पुजारा कंपनी है क्या उसकी? जनाब लेके आया, मुस्तकिल मशहूरी है उनकी। मैं मतलब जब मैं पाकिस्तान में था ना तो ये मुझे बता रहा था, मैंने कहा ये ले लो। अब जो जैकेट ये लेके आए बाबा जी, वो आप मेरे ख्याल है -4000 में भी उसको पहन लो तो आपको गर्मी लगेगी। सो इट्स सच ए ह्यूज जैकेट इट इज। बट लेकिन फुली ये कानों शानों को भी ख्याल रखते हो कि नहीं? नहीं, इसको क्या करना सारा, नहीं, जो बढ़ के हैं वो ठीक है, वहां से निकलते हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, आप खुद भी मॉल में फिरते हो, गाड़ी में तो जब मैं घर आता हूँ तो उसके बाद ही होता है। लेकिन एक बाबा जी बड़ी मजे की आपको बात बताऊं। मैं ऑफ कोर्स जब गया, अगर आप इजाजत दें, नहीं आप हंस लो, मैं नहीं बोलता, मैं स्टोरी छोटी सी सुनानी है। मैं इनकी बात पे हंस रहा हूँ कि ये कहता है कि शुरू इन्होंने बात की कि जैकेट वगैरह हो तो उसमें मैं समझा कि जैकेट वगैरह उसमें बाबे को डाल के जैकेट ची सवांदे ने ना। अच्छा, मैं पाकिस्तान गया ना तो ऑफ कोर्स इसके अब्बा से मुलाकात हुई। वेरी नाइस फेलो, बड़े नफीस इंसान है वो। तो मुझे ना आते हुए हर बंदा ये कहता होता, कहते मतलब जगह थोड़ी जी है तो थोड़े जे सामान तो लै दो। मैं कह जी की सामान है? मैं कहा जी ये तो बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, कई दफ़ा बच्चे तस्वीरें भेजते हैं, कोई गिफ्ट भेजते हैं, तो ऑफ कोर्स ऑल गुड। उन्होंने कहा नहीं वो बस पजामे पजूमे इकट्ठे किए ने। मैं क्या हज़रत, मैनू 34 साल हो गए ने, मैं पजामा नहीं पाया। तो तुहाडा मुंडा भी सर्वाइव कर जाएगा। वैसे भी ना उन्होंने कहा कि मालिश करके निकल, या घर आके मालिश कर लिया कर।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ نہ کرو. تو یہ وہاں پہ جانے والوں کو جو جیکٹ یہ ونٹر کے لیے لے کے آیا تھا نا وہاں سے, وہ جیکٹ یہ سمر میں پہن کے پھرتا رہا ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا جی بڑی موٹی چاچو بڑی موٹی. میں کہا بیٹا ٹھنڈ ڈالا ہے تینوں بڑی موٹی کڈے گی. پھر ادو آف کورس ہی ڈیڈ اٹ. اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جی نیا جس کو ہم انٹروڈیوس کروانے لگے ہیں, اور وہ بیسیکلی بڑا مزے کا سیگمنٹ ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں تنہا سا دکھتا ہے, واہ, وہ انوکھا سا شخص دنیا کو اگے لگائی رکھتا ہے. واہ, ہمارے محترم عرفان ملک صاحب پہ پلیز ذرا کیمرہ لے کے جائیں. بابا جی, یہ بابا جی ہیں ہمارے. اب ان کا ایک تحریر ہوتی ہے جو کہ یہ برسوں سے کر رہے ہیں. پھر جب کچھ ہوتا ہے کئی دفعہ تو رک جاتے ہیں خاص وجوہات کی وجہ سے. وہ وجوہات ایسی بھی ہوتی ہیں, کئی دفعہ کسی کے لکھ رہے ہوتے ہیں, تکرار چل رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو پھر پیڈو نامہ بند ہو جاتا ہے. تو ان کا ایک پیڈو نامہ ہے. وہ پیڈو نامہ جو ہے نا, ہم ان کی زبانی سنتے تو شاید 2-3 دن لگ جاتے, لیکن ان کو ماشاءاللہ لکھنے میں بہت مہارت حاصل ہے. آنیسٹلی یو شوڈ بی اے رائٹر انسٹیڈ آف ادھر تو بیٹھ کے ٹائم ہی ضائع کرنے, اپنا بھی تو ساڈا بھی. تو اب وہ پیڈو نامہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں, تو فوکس کریں گے ہم جناب اس ٹیم پر. تو طیب ممتاز صاحب جو ہے نا, بابا جی کا پیڈو نامہ آپ کو سناتے ہیں. اور یہ کیا پکچر ہے بابا جی, کیا آپ نے جو ہے اپنی فوٹو, نہیں آپ کی تو نہیں ہے لگتی. نہیں میری نہیں ہے. چلیں جی پیڈو نامہ شروع کیا جائے. جی سر جی, آج بابا جی کا ایک ہمارے پاس عبارت باندھ دی ہے میں نے یار پیڈو نامہ. تحریر پڑھنے لگا ہوں, اتنی تحریر اچھی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے اوپر ہی لکھ دی ہے. آج میرے پہ نہیں ہے, یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے, میرے پہ نہیں ہے. پورے شامل, میں بھی پورا شامل ہوں. لو جی, پاکستانی کینیڈین کمیونٹی کے میڈیا بھیڈو. پچھلے کچھ عرصہ سے بھیڈوں کی ایک نئی قسم دیکھنے میں آ رہی ہے. سوشل میڈیا, صحافت, اینکر, انفلوئنسز اور وغیرہ وغیرہ, جیسے کہ بلال صاحب, جیسے کہ میں. ٹھیک ہے جی. حسین امتزاج سے دریافت شدہ یہ قسم بھی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور یہ کہاں کہاں کمیونٹی کو ہٹ کر رہی ہے اس کا اندازہ کرنا اتنا آسان نہیں. مزیدار بات یہ ہے, مجھے خود بھی بھیڑوں کی اس قسم میں بیٹھ کر بڑا مزہ آتا ہے, اور کبھی کبھی بلکہ اکثر میں انہی کے درمیان پایا جاتا ہوں. واہ. اس قسم کی سب سے مرغوب غذا شہر میں ہونے والی موسیقی کی تقریبات کے دعوت نامے ہیں. واہ. اور ان کی لڑائی کا مخصوص ہتھیار ان کے سینگ نہیں بلکہ ان کا کیمرہ, فون کیمرہ, سیلفی ہے. یہ گھاس کے میدان میں لڑنے کی بجائے فیس بک کی گراؤنڈ پر لڑتے ہیں. کیری آن کیری آن. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر فیس بک کی گراؤنڈ بند ہو گئی تو بھیڑوں کی یہ نسل معدوم بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی معدومی شو منتظمین کے لیے ایک خوش آئند بات ہو. اچھا, یہ جو شو منتظمین ہیں یہ بھیڑو کی ان کی ضرورت ہے, اور شدید ضرورت ہے. اگر یہ بھیڑو ایجاد نہ ہوتے تو سوشل میڈیا پر مفت ایڈورٹائزنگ کیسے ہو سکتی ہے. کھانے کی مارا سارا کچھ. شو منتظمین بظاہر ان سے خوش تو ہیں, مگر اندر ہی اندر گرمی بھی کھاتے ہیں, تنگ بھی ہیں, جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مرغوب غذا, مفت ٹکٹ اور دعوت نامے دینے پر بھی مجبور ہیں. واہ جی واہ, مفت ٹکٹ جاتی ہے. بابا جی نے ایسی ترجمانی کر دی ہے یہ چند لائنوں میں کہ پورے معاشرے کو کھول کے رکھ دیا اس وقت. واہ جی واہ. بابا جی آپ اپنی جمعہ بازار لگا ہوتا ہے, آپ اپنی اس تحریر پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے, چیمہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے, آپ نے اور میں نے اور ایک دو اور دوست بھی تھے, انہوں نے بیٹھ کے یہ بھیڈو کا انتخاب کیا. آپ کو یاد ہوگا بھیڈو کا انتخاب ایسے کیوں کہ بھیڈو ایک ایسا جانور ہے جو بلا وجہ ٹکرے مارتا رہتا ہے. چوک ہی آئی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی ایک ایسے جانور ہیں جو بلا وجہ آپ کو ٹکرے مارتے اور کمیونٹی کا بھی یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بلا وجہ ٹکرے مارتے ہیں. نہیں, وہاں پہ تو مطلب عزت کی, نام کی, روٹی کی لڑائی ہے, اس لیے مارتے ہیں. ٹکرے ہی مارتے ہیں نا سر. ہے بھی آپ کو بیٹھے ہوئے, آپ کو کوئی الگ واسطہ نہیں ہے, بھی آپ کو ٹکر مار دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کئی دفعہ آپ کچھ ایکسپٹ کر ہی نہیں ہوتے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یہ جو میڈیا والا لکھا ہے جو میں نے, اور بھی میں ایک لکھ رہا ہوں, وہ اگلی پروگرام میں میں پیش کروں گا آپ کو. یہ جو میڈیا والا میں نے لکھا ہے یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک کمیونٹی میں ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے, وہ بیچارے کو
آپ کو حالات کا پتہ اس نے بہت اچھی طرح بتا. He was a very very well known community person. اور اس کی لاش جانے کتنے دن اس کی بیسمنٹ میں پڑی رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس کے دوست احباب بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس خاندان سے کہاں سے بلانگ کرتا ہے. لیکن جب وہ سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے, اور بعد میں they were taking a credit, یہ ہم نے کیا بات صحیح ہے. اچھا تو وہ ٹکریں تھیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ صرف ایک اویئرنیس ہے کہ منتظمین کے لیے بھی, اور ان بھیڈوں کے میڈیا بھیڈو جو بنے ہوئے ہیں, یا تو آپ اصل میڈیا کو ریپرزینٹ کریں, آپ پراپرلی میڈیا میں رول ادا کریں, مگر صرف سیلفی کیمرہ لے کے اور تصویریں کھچا کے اور فیس بک کی گراؤنڈ پہ جا کے لڑنا. اور منتظمین کہتے ہیں جی 15-20 اب کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں, میں بھی شامل ہوں. ہاں جی, نہیں آپ نے کہا میں ان پیڑوں میں بیٹھتا ہوں, تو 30-40 لڑکے. لیکن آپ نہیں, ایک سوال آپ کہتے ہیں کہ ان پیڑوں کے درمیان میں میں بھی بیٹھتا ہوں اور محظوظ ہوتا ہوں. کیا آپ پیڈو بن کے بیٹھتے ہیں یا آپ چیزہ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ نہیں, میں پیڈو بن کے بیٹھتا ہوں. پیڈو بن کے بیٹھتے ہیں کیونکہ جب تک پیڈوؤں کو پہچان نہیں سکتے, جب تک آپ خود پیڈو وہ پیڈو پونا نہ چلے. بلال بھائی, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے جو چیدہ چند نہیں, چیدہ کمیونٹی کے لیڈران جنہیں آپ کہتے ہیں, یہ سارے الفاظ, ایک سیکنڈ مجھے کہہ لینے دیں, یہ سارے الفاظ پیڈو نامے میں بابا جی کے ہیں, نہ میرے ہیں نہ طیب کے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. ہمارے لیڈران کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے تھوڑا سا کرائیٹیریا بنا دیں. لیڈران بولیں تو میں لیڈران یار آپ سمجھتے ہیں یار, لیڈران میں کسی بندے کا نام تو نہیں لے سکتا. نہیں یہ کیا ہوا, کیا اس میں شفقت بھائی آگے بنائیں گے وہ کرائیٹیریا, اور کون مارے گا وہ کرائیٹیریا, یا طیب ممتاز جا کے بنائے گا یا بابا جی بنائیں گے؟ لیڈران کون ہے؟ لیڈران لائک ہے, وہ خود نہیں پتا لیڈران کون ہے, وہ ایک علیحدہ پیڈو نامہ. ٹھیک ہے جی, اب جلدی بولیں کیونکہ پروگرام کے وقت اختتام کی طرف. انہیں چاہیے خاص طور پہ منتظمین کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں, وہ ایکچوئل ادارے کو مینشن کریں, انہیں لیٹر لکھیں کہ ہمارا یہ فلاں دن پروگرام ہے, اس کو کوریج دیں. تو پھر یہ پیڈو جو ہے نا, یہ ان کا راستہ رک سکتا ہے. میں اس پہ بول سکتا ہوں اور بولوں گا بھی, لیکن میں نہیں بولوں گا کیونکہ یہ پیڈو کی لڑائی ہے, پیڈو کو لڑنے دی جائے تو بہتر ہے. خواتین و حضرات, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ پیڈو نامہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہ رہے گی کہ کوئی نہ کوئی پیڈو نامہ بابا جی لکھتے رہیں. آپ کی اجازت ہے جی پروگرام کو چلانے کی؟ بالکل. ٹھیک ہے جی, اس کا ڈسکلیمر ضرور علیحدہ سے کیجئے گا. طلحہ پلیز ہے, نہیں لکھ دیں آپ کے جی, میں خود کہتا ہوں ٹی وی پہ, ڈسکلیمر ہی ہے کہ یہ میرے الفاظ ہیں, میری تھاٹس ہیں, اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس کا. ٹورنٹو 360 سے شوکیس ود بلال چیمہ یا کسی اور شوکیس بلال چیمہ کا آپ حصہ ہیں, we own you and we don't own, لیکن کوئی تعلق آپ کر یہ الفاظ ان کے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن honestly very well said. ٹھیک ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اجازت لینی ہے, لیکن جانے سے پہلے کوئی خاص بات تھی ایسی, ایک جانور کا تعارف آپ کروانا چاہتے تھے, لیکن وہ ہمارا پیڈو تعارف ہو چکا ہے, وہ اگلے مہینے پہ جاتا ہے, اگلے ویک پہ. نیا سال آ رہا ہے, اس کے متعلق ہے. اس کو کہتے ہیں چلاکیاں, اس کو کہتے ہیں چلاکیاں. نہیں یہ پیڈو ہے, اور بڑی جلدی پیڈو بنے گا. اس کو فون سے اس طرح سے پکڑنا نہیں آتا, جس دن یہ فون پکڑنا سیکھ گیا نا تو پھر یہ بھی پیڈو ہے. اور لیکن اچھا یار, ہمارا بھی ایک پیڈو اندر ہوگا, کیا ہو گیا. لیکن بابا جی الفاظ اپنے صحیح کریں, یہ پیڈو لفظ اچھا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگا ہو, but it was not for you, it was for everybody. اینڈ جیسے ہم دوست آپس میں, جیسے بابا جی کو بابا تو نہیں ہے لیکن ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں, تو یہ تحریر ہے, تحریر کو اتنا سیریس نہ لیا جائے. بہت سارے لوگوں کے لیے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن خواتین و حضرات, ہمارا یہ پروگرام اس سال کا آخری پروگرام تھا جی, اور اب جیسے ان لوگوں نے موجیں کی ہیں, پہلے بھی 4 چھٹیاں تھیں, آج بھی ان کا موڈ نہیں بننا تھا پروگرام شروع کرنے کا, بڑا ترلے ڈال کے ان کو رضائیوں سے گھسیٹ کے نکالا. آپ سب کو ہم نئے سال کی بہت بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیا سال آپ کے لیے اتنا اچھا لے کے آئے کہ آپ کی امیدوں سے بہت زیادہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نوازنے والی ہے اور وہ نوازتی رہتی ہے. ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا
बहुत बहुत शुक्र अदा करना है कि पिछला साल हमारा अच्छे से गुजरा। अगले साल में एक काम हमारी तरफ से कर दें, प्यार बांटें, ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों का, अपनी ज़ात के अंदर एहसास पैदा करें। वो एहसास जो आपको ये ना दिखाए कि ये मुस्लिम है तो इसकी मदद करनी है, ये ना दिखाए कि ये मेरा पड़ोसी है या ये मेरा रिश्तेदार है। पूरी दुनिया पे एहसास की लड़ाई चल रही है, किसी को ये एहसास ही नहीं होता कि वो किस एहसास के साथ किस एहसास की बेहुरमती कर रहे हैं। आपको नया साल आने वाला बहुत बहुत मुबारक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले साल में इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा बहुक्म रब्बी। बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ तलहा भट्टी साहब को मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमेशा बिहाइंड द सीन होते हैं, यू हार्डली सी हिम। सो हम हाल ही में उनकी बर्थडे भी गुजरी लेकिन काफ़ी पुरानी गुजर गई आई थिंक। सो वी विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कैनेडा। Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. टीम फरहान का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कनाडा बुलाने के लिए, और ये मेरी पहली एसोसिएशन है कनाडा में। आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ टीम फरहान। टीम फरहान हैज अ ग्रेट विजन। दे आर लॉयल and provide good customer service. Team Farhan will make your dreams come true. I'm proud and honored to be associated with Team Farhan. Thank you so much for giving me love and respect. Call 416-569-9294 or visit teamfarhan.com. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that
the law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ ICC इमिग्रेशन के RD-MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC Immigration. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. नौकरी से जान छुड़वाएं, बी योर ओन बॉस, तो मालिक बनिए हाई एंड कन्वीनियंस स्टोर फ्रेंचाइज विद पिज्जा के इन द टॉप लोकेशंस ऑफ टोरंटो। तो प्रॉफिट उठाइए $8,000 से $15,000 पर मंथ तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $125,000। फाइनेंसिंग अवेलेबल, यानी अब अपना कामयाब बिजनेस इज जस्ट अ कॉल अवे। तो उठाइए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम। Call Wajid Malik at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville. With extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. मज़ीद
मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। पाकिस्तान के गरीब इलाकों में जहां पानी नायाब है, लोग दूर दूर से जाकर पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। पाकोली उनके घरों, मसाजिद, स्कूलों और मोहल्लों में हैंड पंप के जरिए पानी मुहैया कर रही है। अपने प्यारों और फैमिलीज के नाम पर सिर्फ $150 में मुकम्मल हैंड पंप लगवाइए। आपकी नेम प्लेट, हैंड पंप की वीडियो और फैमिली की तमाम तफसीलात मुहैया करने की गारंटी। तफसीलात के लिए सलमान शेख से या बशीर कमर से राब्ता कायम कीजिए। हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best.